Zamislite da ste na ivici ponora. 5 godina ste udaljeni od osobe koju volite, odvojeni okeanom, a sve što imate su svađe kroz slušalicu i sve veći osjećaj da se gubite. I onda u tom najcrnjem trenutku kada ste već rekli dosta je, desi se nešto što mijenja sve. Kako to da par koji javnosti sinonim za savršenstvo zapravo stoji na samom rubu provalije. Šta je to toliko slomilo Nikolu Rokvića, da je pomišljao na monački život? I zašto kaže da je najveće čudo došlo baš onda kada je prestao da veruje? Iako Nikola Rokvić i Bojana Barović u javnosti važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih parova na domaćoj sceni. Poznati pevač svojevremeno iznenadio javnost, kada je sasvim otvoreno progovorio o turbulencijama u braku i mogućnostima razlaza. Tada je do detalja ogolio dušu i opisao sa kakvim su se preprekama suočili, kao i šta je to što je uzdrmalo njihovu zajednicu. Kako objasnio, geografska razdaljina i odvojeni životi bili su ključni razlog za probleme u njihovom odnosu. Naime, ono što je na izgled izgledalo kao bajkovita ljubavna priča, iza zatvorenih vrata bilo je pravo iskušenje. 5 dugih godina njihov život se odvijao na relaciji Srbija-Amerika, dok je Nikola gradio svoju muzičku karijeru u Beogradu. Bojana je bila prinuđena da svoj profesionalni angažman ostvaruje preko okeana. Ta ogromna fizička distanca, koja ne deli samo kilometre, već i vremenske zone, ritmovi života i svakodnevne navike, bila je kamen temeljac svih njihovih nesuglasica. Svaka njihova interakcija svodila se na zakasnele poruke, iscrpljujuće video pozive i čežnju koja vremenom prerasta u gorčinu. Pevač je otvoreno priznao da su se u tom periodu dešavale svađe, da je trpeo njegov posao ovdje, njen tamo, da su se sukobi neminovno dešavali. Došlo je do tačke kada su oboje pomislili da više nema povratka. U jednom od svojih najiskrenijih intervjua Nikola Rokvić je otkrio taj sudbonosni momenat. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Te reči nisu izrečene u afektu, već kao rezultat višegodišnje iscrpljenosti i beznađa. Kako je sam istakao, bilo mu je teško. Mnogo smo se mučili. To je bila krizna tačka u kojoj su se dve ljubavi našle na raskršću, spremne da stave tačku na sve što su do tada izgradili. Ali upravo u tom trenutku najveće pustoši, kada je ljudska snaga bila na izmaku, Nikola doživljava preokret. Kako je ispričao, tada mu se opet javio onaj osjećaj lepote. Taj osjećaj lepote nije bio puki optimizam, već duboka duhovna obnova. Nikola je naime poznat po svojoj dubokoj veri, koja je u tom trenutku postala njegov spas. Kako je ispričao, shvatio je da je to blagodat, te je poslušao unutrašnji glas koji mu je rekao da nastavi da čita Novi Zavet. Otvorivši Evanđelje po Luki, naišao je na deo koji govori o rođenju svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Taj detalj je izuzetno značajan. Nije slučajno otvorio baš to poglavlje, baš tu rečenicu koja ga je odvela na centralno groblje, gdje je, kako kaže, pronašao mir. U centralnom groblju, mestu koji mnogi zaobilaze u strahu, Nikola je pronašao utočište. Tamo se nalazi riza Svete Petke, svetinja kojoj se vernici obraćaju u najtežim trenucima. Rokvić nije samo dolazio da se pomoli, on je aktivno učestvovao u bogosluženjima. Kako je otkrio 2 petka za redom, išao je da peva sa ljudima u crkvi. Njegova molba ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana bila je jasna i direktna. Da Bog spoji njega i Bojanu i da više nemaju tu razdaljinu. Ovaj intenzivan duhovni rad doneo je plodove na način na koji niko nije mogao da predvidi. Nakon teškog i kriznog perioda, pevač se prisjetio prelomnog trenutka, kada je saznao da će postati otac, ističući da mu se u toj sekundi ostvarila najveća životna želja.
To je bio momenat koji je zacementirao njihovu vezu i učinio je neraskidivom. Nikola je otkrio šta se tačno dogodio. Tada sam rekao, Bože, voleo bih da je Bojana trudna, da svi budemo na jednom mestu i da se ne razdvajamo više. Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji, samo ako je Bojana trudna. Ovo nije bio puki test vere, već očajnički vapaj za znakom, potvrda da postoji nada za njegovu porodicu. I onda se dogodilo čudo. Bojana je došla iz Amerike i umjesto uobičajenog poklona pružila mu je ruku koju je držala test za trudnoću. Nikola je priznao da se u tom trenutku šokirao, da nije mogao reći da izgovori. Ta mala traka sa 2 znaka bila je odgovor na sve njegove molitve, potvrda da je njegova vera imala smisla. Dakle, Bog postoji. A meni se ispunila ta velika želja, zaključio je pevač. Ova ispovest baca sasvim novo svetlo na njihovu vezu, iako na crvenom tepihu deluju kao oličenje savršenstva. Iza kulisa su prolazili kroz pakao. Bojana mu je, kako se spekuliše, čak dala blagoslov da ukoliko se na to odluči ode u manastir. Ta informacija govori o neverovatnoj zrelosti njihovog odnosa. Bojana nije bila spremna da ga veže za sebe, ako to nije bilo ono što on zaista želi. Što dodatno potvrđuje koliko je njihova ljubav zapravo duboka, uprko svim iskušenjima. Ono što je posebno fascinantno jeste da upravo ta kriza, umjesto da ih uništi, njihovu vezu podigla na viši nivo. Nikola je javno istakao da je kroz ceo proces shvatio blagodat patnje. Geografska razdaljina od 5 godina nije bila samo prepreka, već i lekcija. Naučili su da cene svaki zajednički trenutak i da shvate da ljubav nije samo fizička prisnost, već i duboka duhovna povezanost. Danas Nikola Rokvić i Bojana Barović su ponosni roditelji 3 dece, a njihova porodica predstavlja primer kako se kroz veru, strpljenje i međusobno poštovanje može prevazići i najveća kriza. Nakon što su prebrodili najteže, Nikola i Bojana su prema pisanju medija obeležili 10 godina braka. Njihova ljubavna priča, koja je počela još u reality programu Survivor, traje već punih 16 godina. Iako su deceniju i po u skladnoj vezi, otkrili su da njihov odnos nije od uvek bio bez trzavica. Zanimljivo je da se uprko svemu formalno nisu ni venčali, odnosno Bojana nije menjala prezime, a veliko slavlje su stalno odlagali zbog porodičnih obaveza. Da li je ta odluka bila posljedica krize koju su prošli, ili su jednostavno želeli da svoj odnos grade na drugačijim temeljima? Možda je upravo ta nesputanost formalnostima bila ključ njihovog opstanka. U svetu estrade gdje se brakovi sklapaju i raskidaju munjevitom brzinom, oni su dokaz da istinska povezanost ne dolazi od papira, već od sposobnosti da se oprosti, razume i izdrži. Njihova priča o duhovnom buđenju na centralnom groblju i čudu koje je usledilo i danas odjekuje među publikom. Mnogi se pitaju da li je test za trudnoću bio puka slučajnost ili zaista odgovor na molitve. Nikola je svojim svjedočenjem otvorio vrata temama o kojima se na estradi retko govori. O veri, očaju i nadi koja se rađa iz najcrnjeg beznađa. I na kraju ostaje utisak da je brak Nikole Rokvića i Bojane Barović prošao kroz vatreno krštenje. Oni više nisu par koji lepo izgleda zajedno. Oni su ratnici koji su dokazali da su spremni da se bore jedno za drugo, čak i kada su svi izgledi bili protiv njih. A taj osjećaj, ta borba, ta pobjeda daleko je privlačnija od bilo kakve bajke koju bismo mogli da izmislimo. Pitanje za vas: da li verujete da ljubav zaista može da pobedi sve, čak i kada par odluči da se raziđe? Ili smatrate da je srećan kraj u njihovom slučaju bio samo puka sreća i dobar tajming? Podijelite svoje mišljenje u komentarima, lajkujte video ako verujete u ljubav i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili
nove ekskluzivne priče sa domaće scene. Hvala vam što ste gledali do kraja.